अच्छा, सिंध में अभी तक तो मुझे शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उसकी हुकूमत नज़र आ रही है, लेकिन देखते हैं कि आगे ये जरदारी साहब की होती है या यही रहती है, तो आगे देखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है हम मुतमईन हैं। अच्छा, सोहेल साहब ये सोहेल साहब ये बताइएगा कि क्या हकीकत नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की के दावे सिर्फ तकारीर तक महदूद हैं, जबकि आवाम भी अदम तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत का शिकार है। मेरा दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि क्या एक सूबे के वज़ीर आला के लिए ये मुनासिब है कि दूसरे सूबे में सियासी बयानिया तश्कील दें? अच्छा, किधर हो भाईजान, मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, समझ। सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतमईन है, इसलिए पूरे पाकिस्तान में वाहिद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जो अवामी मैंडेट के साथ आई है। बाकी पूरे पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं और रीजन्स हैं और वफाकी हुकूमत है, वो जाली मैंडेट के साथ 17 सीटों के साथ हुकूमत में बैठी हैं। तो अवाम मुतमईन है, अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर एतमाद करती है, इसलिए जो है वो तीसरी दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे रही है। वरना खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तारीख रही है कि उन्होंने दूसरा मौका किसी को नहीं दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा तीसरा मौका है। दूसरी बात कि मैं ये कौन से आईन और कानून में लिखा हुआ है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता। आप मुझे वो शिक ला कर दें, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सोहेल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि मीट द प्रेस में आप आए हैं कराची प्रेस क्लब में, लेकिन आपके जमात की और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो ताल्लुकात है वो दूरियाँ पैदा हो रही है। जिस वक्त आप यहाँ बात कर रहे हैं, आप ही के इलाके तीरा से लोग नकल मकानी कर रहे हैं और वहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। एक तरफ तो उनके साथ जो लोग इख्तिलाफ है कि ऑपरेशन ज़बरदस्ती हो रहे हैं, आप उसकी इजाज़त नहीं दे रहे, हर जगह उसका इजहार भी कर चुके, लेकिन आपकी नुमाइंदे भी उन लोगों के साथ आज नहीं है जो कर्फ्यू में वहाँ जो है वो फंसे हुए हैं, और दीगर इलाकों में भी ये ऑपरेशन जो है मज़ीद तोसी दी जा रही है। तो न्याज अली मेरा नाम है और JNN TV से ताल्लुक़ है। अच्छा, JNN से। अच्छा, जिस तरह मेरा नाम चांद नवाब है, ARY से ताल्लुक़ है। ये बताइए, आप सिंध का दौरा कर रहे हैं और क्या पीपल्स पार्टी से आपका अंदरूनी खाना कोई राब्ता हुआ है? इससे अपनी जो कंपेयर में इतनी आज़ादाना चला रहे हैं, कोई राब्ता है या सिंध में कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है पीपल्स पार्टी का, जो राब्ता उसकी आज एक कड़ी है? अच्छा, जो ऑपरेशन के हवाले से मेरा मौक़िफ़ था वो मैं बार बार दे चुका हूँ। जो हमने अमन जिरगा किया था सूबाई असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें हमने तमाम सियासी और मजहबी जमातों को और हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को वहाँ मदऊ किया था, और तमाम सियासी जमातें और मजहबी जमातें और हर मकतबा फ़िक्र के लोग वो 15 नुकाती एजेंडा पर जो है वो मुतफ़िक हो चुके थे और उनके साइन मौजूद हैं अभी भी। उसमें एक ये भी था कि मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो किसी मसले का हल नहीं है, और ये हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का पहले दिन से यही मौक़िफ़ रहा है, और इसमें जो है अब तमाम सियासी और मजहबी जमातें भी इस मौक़िफ़ पर हमारा साथ दे रही हैं। तो उसके बावजूद अगर मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो फिर जो है ये कुली बदमाशी होती है, ये जो है आपको फिर मशवरों में शामिल नहीं करते। अच्छा, उसका भी देता हूँ। वैसे आज आपके सामने कोई नहीं आया, वरना पहले जो है आप सवाल पूरा नहीं कर पाते थे। अच्छा, बिल्कुल मेरे साथ रब्ता हुआ था वज़ीर आला सिंध का, और उन्होंने हर किस्म की सपोर्ट की यकीन दहानी भी कराई थी और दावत भी दी थी। मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया था, और साथ में ये भी कहा था
کہ انشاءاللہ میں خیبر پختونخوا کی جو ہماری یہاں کمیونٹی ہے ان سے ملوں گا اور ان کے جو مسئلے مسائل ہوں گے تو انشاءاللہ وہ میں پھر آپ کے سامنے رکھوں گا. میرا نام کامران رضی ہے, جیو نیوز سے میرا تعلق ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی سے ڈائلاگ کرے, تو بحیثیت چیف ایگزیکٹو آف دی خیبر پختونخوا کیا آپ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ جیسا کہ آپ سے پہلے جو چیف منسٹر تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے جو بیک ڈور ان کے رابطے ہیں وہ بحال ہیں اور وہ کئی مواقع پر ایسا دیکھنے میں بھی آیا. تو کیا آپ سے کوئی ایسا رابطہ کیا گیا, اور پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے جو حکومت جس طرح کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ ڈائلاگ کرے؟ اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائلاگس ہونے چاہیے, لیکن ڈائلاگس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا با اختیار کتنا ہے, اور ڈائلاگس جو ہیں ہمیشہ وہ لیول پلینگ فیلڈ پر ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہوتے. وہ ہمارے پشتوں میں ایک متل ہے کہ بندی کو اگر آپ جو ہے گھر میں رکھیں اور پھر آپ کہیں کہ آئیں بات چیت کرتے ہیں یا ڈائلاگس کرتے ہیں, تو اس طرح نہیں ہوتا. جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلتا آ رہا ہے اور چل رہا ہے, اور جس طرح جو ہے کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کے قافلے کے ساتھ پنجاب میں ہوا, ان کے گاڑیوں کی شیشے توڑے گئے, محمود چکزئی صاحب کے بیٹے پر ہاتھ ڈالا گیا, علامہ راجہ ناصر صاحب کے صاحبزادے پر ہاتھ ڈالا گیا. تو اس میں اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے ڈائلاگس کی تو پھر ان کی نیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. مجھے میرے لیڈر, میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کروں. میں اس کی تیاری کر رہا ہوں اور اس تیاری کو ہم پیک پر لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مذاکرات اور مزاحمت کا مینڈیٹ جو ہے انہوں نے راجہ ناصر صاحب اور محمود چکزئی صاحب کو دیا ہے, تو وہ جس طرح فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس پر منع عمل کریں گے. فی الحال تو 8 فروری کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا, سوالات سب کے لیے جائیں گے لیکن تھوڑا سا تعامل. میرا نام لیاقت علی رانا ہے, سما نیوز میں سینئر رپورٹر ہوں. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں کہ آپ نے اردو کے حوالے سے وہاں یونیورسٹیز کو جو آرڈر جاری کیا یا ہدایات جاری کی, وہ ایک اچھا اقدام ہے, یقینی طور پر قابل تحسین ہے. اچھا, دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب سے سی ایم کا عہدہ سنبھالا ہے اب تک عوام کے لیے کون سے فلاحی کام کیے ہیں؟ اور دوسرا ایک اور جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ جو آپریشن ہو رہا ہے وہاں اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے, آپ سے اجازت کون مانگ رہا ہے یہ بھی بتا دیجیے گا پلیز. اچھا, ہمارا جھگڑا یہی ہے کہ کوئی اجازت نہیں مانگتا. ہم تو اس لیے چاہ رہے ہیں کہ جو حقیقی آزادی کی یہ جدوجہد ہے اس میں جمہوریت اتنی مضبوط ہو کہ یہاں پر پھر کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ مفلوج نہ ہو سکے, اور ہر بندہ جو ہے اپنے دائرہ کار میں جو آئین اور قانون کے دائرے میں ان کو جو ان کے ڈومین جو طے ہیں اس میں کام کر سکیں. تو وہی جدوجہد ابھی جاری ہے.